المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والدينا ومن شيخنا ومعلمينا وذوق الواجبات على المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن قدس إلى رحيم النبوي وإلى رحيم مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد بن مقدم العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سلكت بلا حول بها سيادة صلى الله عليه وسلم وقد بالمقام سنة في القدر الجيلاني سنة خليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني سنة خليفته محمد الشيخ محمد أشرف بن عبد البجري وصوله وفرق شيخنا محمد بن المولي وإلى أرواح الأولياء صلى أولياء صلى الله عليه وسلم أن الله الكريم إنك إن شاء الله الرحمة والمغفرة ويعد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم أن الله يرزقنا العلم الدنيا والمبتغى الحسن الخاتمة وتوفيق الهداية والسلام على عبد الله الحجر على هذه اليد وكل ما نهى به وصلى إلى حوضة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى رجالي وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى آلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياري وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديارهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله إلى الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء بالأرض وبالسماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء بالأرض وبالسماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم. بك اللهم أدرأ في نحورهم. بك اللهم أعوذ من شرورهم وأستغفرك إياه وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وعن أيماني ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلي ومثل ذلك أمامي وأمامه ومثل ذلك
من خلفه ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقه ومن فوقهم ومثل ذلك من تحته ومن تحتهم ومثل ذلك محيط به وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعيالك وجمالك وأمنك وأمانتك وحرزك ونابك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسمع وحياد وأقرب ومن شر كل دابة داخل بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المسؤولين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله. أقبالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت بكلام الله، شفعت بسيدنا رسول الله، أصلت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله. إذ دخلت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرغوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا 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 الله ونعم الوكيل.
الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 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 وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Ya Allah, hanya kepada seluruh muslim muslimat, menyembah sukses kepada keluarga kita, keluarga bini kita, ibu bapak kita, dan nenek kita, seluruh keluarga kerabat kita, seluruh kita, seluruh kawan-kawan kita, sahabat kita yang menolong membantu lawan kita, bertalim lawan kita, dan jiran-jiran tetangga kita, dan juga wali-wali yang ada di mana saja, khususnya wali-wali yang ada di sangat amat timur. Taqabbalallahu minkum minna wa taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي القيومات الليل والتعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والإدبار والسعادة والعبادة والحسنة والسجود بالله تعالى وسنة رأسه والدعاء إلى الهدى والدلالة للخير باتقاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وصحبه سبحانه ونسألكم يا ندر ويا لطف ويا لنبه ويا لدر ويا عشق الوقت كونوا لنا إلى مكان من الحس والمعنى الحوض والحق الغالب رحمه الله ونفعنا به وفي جميع البدر أصل في بيان أعمال المتوكلين. Faslun bi bayani a'mal mutawakkilin, ini suatu pasal pada menyatakan segala amal orang yang tawakal. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna al-ilma yurisul hala wal hala lam yusmirul a'mala. Artinya ketahui olehmu bahwasanya ilmu itu mempusakai itu mewarisi akan hal itu hati. Jadi karena berilmu lalu buahnya di hati gitu. Yakinkah atau setengah yakinkah yang lelah? Kita misalnya berilmu bahwa yang memperbuat itu adalah Allah, yang bisa itu Allah, yang kuasa itu Allah. Lalu hati ini kan berpegang kepada Allah. Karena yang bisa itu Allah aja. Itu hal ilmu itu membuahkan hal. Kemudian dan hal itu pula menerbitkan, dan hal itu menerbitkan, maksud menerbitkan ini menimbulkan atau membuahkan segala amal. Lalu karena ini tawakal, segala amal orang yang tawakal.
Jadi karena kita tahu semalam bahwa nang banyak ini misalnya, ya Allah dari Allah, Allah aja nang kuasa, Allah aja nang bisa, lalu di hati kita tuh berpegang lawan nang bisa tadi, berpegang lawan Allah. Itu halnya. Lalu kena amal tawakal apa namanya amalnya lahiriahnya nih. Nah, lalu kita lahiriahnya itu kada terlalu apa jurangnya, kada terlalu memproses tenaga untuk mengajar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, yang sudah diatur oleh Allah. Misalnya kalau pengusaha ya sekadarnya pengusaha, karena semuanya sudah diperbuat diatur oleh Allah. Kalau misalnya orang hendak berpangkat atau terkenal, kadang-kadangnya mengajar-ngajar. Kenapa? Karena terkenal dan kada terkenal itu sudah ada aturannya. Nah, sudah ada dalam kehendak Allah. Lalu kawasan santai itu. Nah, itu namanya amalnya, buktinya ya, kawasan santai. Lamun kita ada kayak itu, wah, ada kawasan santai hidup ini. Dibudak oleh dunia terus kita tuh dimainkannya, ya Allah, seakan-akan kita tuh bisa kayak mana. Itu bahaya. Kada ada ilmunya kan. Terus dan murad ya kan, murad itu maksud, dan maksud dengan ilmu itu di masalah kita nih, masalah tawakal nih, yaitu ilmu tauhid yang tersebut dahulu itu ilmu tauhid nomor 3. Kalau ilmu tauhid kemarin pertama, kedua itu belum. Lamun ketiga kemarin kan tauhidnya nang banyak ini semuanya dari Allah. Kan ada dari nang lain. Ya. Oh ya ini misalnya antara Habib lawan Wali Songo nih yang lelah. Kiai Imat nih, nang maulah Kiai Imat Allah. Kada nalayan. Apa Allah aja maulah Kiai Imat? Tidak ada. Tuhan dan berhasilnya. Ada kawan kita ada. Itu kita tinggal menyaksikan aja. Ada kanang lain yang kawan maulah bikin. Jadi ada kawan ini Tuhan berada ada. Jadi kita anak-anaknya tinggal membaca hikmahnya lagi. Siapa anak awam baca hikmah? Nah itu nangib. Mun aku aja kalau membaca hikmahnya, jangan sampai dengan adanya terjadi kayak ini, kita itu ada kesempatan untuk merendahkan dan menghina salah satu di antara anak buah ini. Baik merendahkan ulama, jangan juga merendahkan habaib, apalagi. Bila kita kebubulan menghinakan ulama atau menghinakan habaib tambahnya, itu berarti kita kada lulus ujian pancing. Kita jangankan ulama, jangankan ibaratnya habib, manusia biasa saja kada boleh dirimihkan sampai macam-macam. Kada tahu-tahunya orang gila juga kada boleh sampai macam-macam, apalagi ulama, apalagi habib. Itu kita tidak boleh. Ini makhluk Allah. Ya ujar Imam Junaid Al-Baghdadi aku pernah suatu kali itu melihat pemuda gagah tadi minta. Lalu aku mengkritik aja sih, dan mengkritik dalam hati juga. Pemuda ini kok minta padahal gagah. Nah, mungkin dalam hatinya, nih perbuatan Tuhan nih kritik. Hakikatnya kan perbuatan Tuhan. Kritik di sini sama malam udah kada kau ibadah, kada tenang ibadah tuh gelisah malam. Lalu aku berpikir apa dosaku nih, apa salahku nih hari ini? Ternyata itu ya. Karena ini semuanya punya Allah. Jangan hendak dimacam-macam Allah nih.
Allah. Jadi itu tauhid yang dimaksud tadi. Jadi mun kita enggak ini aja misalnya lah ini kita kopi kalau boleh. Lamun kita tahu dan yakin ilmu nih kopi ini isinya kopi luar gula. Ya Allah. Minum kita. Tapi lamun kita berilmu, jadi reaksinya minum, ini amalnya minum. Hati itu lalu ingin minum, karena kita tahu bahwa ini kopi lawan gula. Ingin minum tuh hal-halnya. Nah, bila minum itu amal tadi. Tapi lamun kita tahu pulang dalam kopi ini ada kopi, gula, ada racun. Nah, hal kita ya, hati kita hendaklah minum. Nah, hal dengarnya. Apalagi menjangkaunya. Jadi semua itu tergantung ilmu. Bila kita ilmu kita nih semuanya sudah perbuatan Allah, ciptaan Allah, ada hikmahnya. Lalu hati itu kadang-kadang ini macam-macam. Mulut tambahnya kita diam seribu bahasa. Kadang-kadang mulut tuh menyambat-nyambat macam-macam menghinakan Allah. Nah, itu kan amal selamat pada itu ya Allah. Makanya bila ada kayak itu kita nih kadang-kadang bisa kada selamat, karena jalan Nabi paling banyak nama masuk neraka manusia itu gara-gara mulut itu amalnya. Kenapa mulut diketujuh macam-macam itu ini karena ada ilmu. Lalu mulut suka menghina orang, suka usil lawan orang, suka menyambat orang. Ya Allah. Padahal nang diusili nang disambat yang pun Allah Taala punya Allah Taala. Itu bahaya kita. Kayak ada kalau nih orang tuh rajin sembahyang, rajin takon Nabi, tapi nya suka mengganggu aja, mulutnya tuh suka macam-macam usil lawan tetangganya. Hiya binar je Nabi Allah. Nya masuk neraka. Jadi bahaya. Jadi tauhid itu penting banget leh. Tauhid udah siap. Udah siap. Ilmu tauhid yang tersebut dahulu dan muradkah dan maksud dengan hal itu yaitu hakikat tawakal. Nah, bila sudah tahu semuanya ini dari Allah, lalu kita berpegang dan tetap di dalam hatinya, lalu berpegang kepada Allah di hatinya. Misalnya jemaah ini bersusun aja, bersusun manusia 20 manusia ini bersusun sama berataan potongan manusia ini sama. Cuma dalam ilmu kita, dalam pengetahuan kita satu aja yang hidup. Dari sekian manusia yang banyak di people, satu aja yang hidup, kita tahu yang hidup itu di tengah kita. Nang hidup tuh nang di tengah, itu ilmu nang hidup tuh di tengahnya. Pasti hati kita tuh menuju kata yakin dengan nang di tengah, itu ngarannya ya tawakal. Itu ngarannya ya hal tadi. Kalau mungkin kita higas kata kunjung sana, pasti kita kata. Karena kita tahu bahwa nang hidup itu nang di tengah. Lalu kita hendak berpandir atau hendak tolong. Nang dihiga kan, nang di ujung sana kan. Pasti kita minta tolong lawan nang kita. Ini tolongnya aku nah. Gatal belakangku garuakan kan. Itu juga. Mun kita tuh yakin lawan Tuhan aja dan kuasa hebat, pasti kita tuh berpegang kepada Allah. Pasti kita anak minta tolong macam-macam Allah. Karena kaulah lain karena ada lain kita mati juga ya Allah. Itu contohnya tuh. Tapi lamun kita kada tahu je kira-kira ini manusia sama berataan, hidup berataan perasaan kita nih. Nah, tentu kita tuh jamba sini. Yang kalau jamba itu bahasa Banjar. Apa tuh pegang kan? Pegang sini. Nah itu orang nggak tahu. Bingung nih kemana ya Allah. Punya tahu tadi, Insya Allah kada kemana. Ya, jadi makanya hendak tawakal ini dari sini adalah kita pertama kali itu tauhid, lalu timbul tawakal tadi.
Timbul hati itu tenang tetap di dalam hati, seperti yang telah tersebut di dalam pasal pada menyatakan akan derajat orang yang tawakal dahulu. Ya Allah, yang nomor 3. Dan murad dengan amal, kayak apa amal buktinya nih? Yaitu perbuatan orang yang tawakal pada zahir itu. Lalu pada zahirnya, kalau sudah yakin gitu aja nang bisa, ya Allah. Dan nang bisa dipulang menjamin, nah tenang. Ya orang beriman nih. Artinya tuh di balik segala sesuatu apa segala macam itu nyatanya karena ada Allah, ada Allah. Jangankan ada Allah dalam bentuk ada orang sembahyang betikaf masjid ujar nang sembahyang ujar nang imam, kenapa kada berusaha aja orang nang sembahyang kada berusaha aja berdiam aja terus betikaf sehari, hari kedua pulang ujar nang imam kada berusaha aja kada jawab di sini, hari ketiga kada pulang, hari keempat baru jawab sini imam jadi duduk di sini bawa sini berdialog. Ini aku tanya seandainya mam misalnya lah aku ini jadi kada berusaha, aku ini jadi berusaha kada seandainya bang aku sudah berusaha, aku ini jadi kada berusaha karena ada tuh di Gang Haji Sahrul ini berarti mujahidin nih ya di mujahidinnya itu kan di Gang Haji Sahrul ada orang Kristen, orang kafir, inya memberi roti lawan aku tiap hari 3. Jadi bilanya pagi belinya roti aku makan, tang hari belinya roti makan, sore belinya roti makan. Oh kayak itu kaji imam begitu caranya kita imam. Kada apa-apa biar kada berusaha. Aku kira tadi imam kan kada ada apa-apa gitu nah. Sekalinya ada yang menjamin nih jadi imam. Oh kalau ada yang menjamin kan baik kan 20 hari ya 10 hari ya tinggal sini biasanya. Aku kira tadi pian nih modal kada berusaha gitu dah. Dan kada ada yang menjamin. Nah lalu jadi minta ampun maaf mama yang kayak itu kayak kainan pian lebih yakin orang kafir daripada Allah Ta'ala menjamin. Allah. Sedangkan Allah sudahnya jelas tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi kecuali aku jamin rezekinya. Sedangkan aku menjelaskan orang kafir menjamin pian percaya. Kenapa mun Tuhan menjamin pian kada percaya? Berarti pian kada beriman. Jadi imam maharnya. Jadi imam aja tapi kada yakin lawan Tuhan. Nah. Kok kada aja sidin. Ya. Allah nang maatur, nang menjamin. Berusaha tetap. Cuma jangan sampai usaha tadi diandalkan. Usaha tuh kalah lawan Tuhan maksudnya. Jangan diandalkan usaha tuh. Biar aja berusaha. Cuma tetap Allah Ta'ala di depan gitu dah. Kemudian dan yaitu perbuatan pada zahir seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam pasal ini dengan katanya waqad yuzannu anna tawakkula tarkul kasbi bil badani wa tarkut tadbiri bil qalbi wasuquti ala wasuqutuka ya wasuqutu kal ardi kal khirkati wal kal khirkatil mulqati kalau tah wawunya tuh anu tuh terlebihan kayaknya kal khirkatil mulqati wa kal lahmi alal wadmi wa hadha dhannul juhal fa inna dzalika haramun fi syar'i wa syar'u qad asna ala alal mutawakkilin. Artinya dan sesungguhnya disangka oleh orang bahwa makna tawakal itu yaitu meninggalkan berusaha dengan badan. Bukankah itu aja sih dan orang menyangka ada itu meninggalkan berusaha dengan badan dan meninggalkan tadbir dengan hati dan menjatuhkan ia akan badannya di atas bumi guring aja artinya guring aja kayak itu kata wakal tadi seperti perca yang ditaruh di atas bumi. Perca tuh apa? Perca tuh model kayak kain tuh nah kain
Nah, yang kain perca, kayak kain diandak di bumi, kayak itu kah? Atau seperti daging yang di atas per atas papan, seperti daging yang di atas papan, di atas ranjang, ya Allah. Padahal tiada sekali-kali ia akan tadbir dan ikhtiar di dalam batinnya, dan tiada mampunya gerak dan diam zahirnya, dan adalah sekalian ini sangka orang yang jahil dan i'tiqad orang yang jabariyah ini. Nah, dan yaitu i'tiqad orang yang sesat. Maka bahwasanya adalah yang demikian itu haram di dalam syariat, dan adalah syara itu memuji akan orang yang tawakal, dan sedangkan syariat memuji orang tawakal, dan syariat juga menyuruh berusaha baik berikhtiar. Nah itu dah. Jadi jangan disangka nang aku aja tawakal lawan Tuhan guling aja lagi, nah lain sih Den. Ada nang kelasnya kena tawakal nang wajib. Ya Pak. Usaha nang wajib ya kelak. Ada usaha nang handak kada ada. Babnya kena. Seperti ujar sidin kena lah, seperti makanan ada di hadapan nih. Secara adat kada mungkin makanan tuh naik ke mulut. Nah, wajib usaha ikhtiarnya. Ambil. Lamun berobat bang, berobat tuh sidin. Kadang sembuh, kadang kada, tuh boleh bertawakal. Kada berobat-obatan boleh, karena itu pada adat kada pasti. Nah, namun pada adat nang pasti mesti ada usaha ikhtiar. Nah itu tak ada tak. Makanya bila kada ada usaha ikhtiar sama sekali jabariyah jadinya. Bukan orang nang tawakal. Terus dululah. Wa nahnu nubayyinu dzalika fa naqulu tikal a'malu tanqasimu ila talabil manafi. Nah, yang kala wa hifzihi wa dab'id dharri wa qat'ihi. Nah, itu Bang nih. Anunya usaha ikhtiarnya tadi. Artinya dan kami nyatakan yang demikian itu, maka kami berkata bermula segala amal orang yang tawakal itu terbahagi kepada 4 bahagi. Nah, ini nih. Nang di mana kita nang modelnya tuh kita nang berserah bujur, nang di mana kita ada usaha ikhtiar. Nah, itu nih anunya nih. Imam Ghazali menerangkan lah. Pertama, menuntut ia akan sesuatu yang memberi manfaat. Nah, menuntut yang memberi manfaat seperti berusaha cari duit, berusaha minum, berusaha makan, ya lah. Yang telah ada padanya. Yang telah ada padanya. Yang kedua, memelihara sesuatu yang memberi manfaat akan dia yang telah ada padanya. 1, menuntut manfaat. 2, memelihara manfaat. Menuntut itu nang kada ada berarti. Cari. Kalau memelihara nang ada sudah. Nah, kayak apa tawakalnya nih. Ketiga, menolakkan sesuatu yang memberi mudarat akan dia yang belum sampai kepadanya. Misalnya rumah anak roboh. Guyang-guyang ada rumah nih anak roboh, belum sampai kala. Nah, condong. Itu kayak apa tuh? Berdiam enggak? Buka kah? Nah, itu tak. Janganlah. Itu namanya menolak. Buka artinya tak. Lari menolak. Keempat, memutuskan sesuatu yang memberi mudarat akan dia yang telah ada padanya. Nang sudah ada mudarat. Seperti salisma, seperti demam, seperti sakit nang ada. Nah, itu berobat kah kada kah? Nah, itu tak. Jadi ada 4. Mengambil manfaat, memelihara manfaat, menolak mudarat nang belum ada, dan menghilangkan mudarat nang sudah ada. Adapun bahagi yang pertama yaitu 3 perkara. 3 pulang nang manfaat nih. Jadi 4, 3 pulang cabang nih lah, banyak bener nih. Ilmu luas ya Allah. Nah, jadi jangan salah kita tuh tawakal tuh nang kayak apa itu tah. Yaitu jersinin pertama, tiada dapat adat menghasilkan akan dia. Secara adat kerakawa itu melainkan dengan diusahai akan dia, seperti ia berkehendak makan sesuatu makanan yang ditaruh pada hadapannya, maka tak dapat tiada daripada mencapai akan dia dengan tangannya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Gitu. Dan demikian lagi seorang yang berkehendak beranak, tak dapat tiada pada adat itu daripada menggauli akan istrinya atau menjimakkan istrinya. Kan mungkin anak suranganan. Dan demikian lagi seorang yang berkehendak berbandang bertanam,
tak dapat tiada daripada menanam akan benih pada tanah yang baik. Maka mengusahi akan sekalian yang demikian itu tiada menafikan tawakal. Mesti usaha itu. Karena secara adat ya kalau ada terjadi. Nah, jadi mesti ada usaha ikhtiar. Kada ada secara adat tuh makan tuh naik sulangannya. Jadi masa itu makan. Nah, ini kada tawakal kajar. Tawakal tuh. Ya Allah. Cuma orang tawakal kan kawa memegang nih dari Allah. Kawa makan nih dari Allah, mengunyah pun dari Allah. Ya maka itu pemainnya. Cuma meninggalkan usaha ikhtiar karena kawa itu. Kemudian ya kah? Jadi, tetapi dengan syarat bahwa engkau ketahui pulang bahwa tangan itu nang mengambil nih dan makanan itu tadi ketahuilah bujur-bujur sidin dan jima menggauli bini nih dan menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas. Nah itu bang keyakinan anda. Tiada memberi bekas, ia akan menghasilkan yang demikian itu, menghasilkan kanyang ada juga, menghasilkan berbuah ada juga, menghasilkan anak ada juga. Dan hanya saja yang memberi bekas itu tetap yang demikian itu semata-mata tetap kudrat Allah Ta'ala. Nah itu anunya ya lah tetap memberi bekas tadi Allah kudrat Allah. Dan lagi disyaratkan bahwa jangan berpegang di dalam hatinya kepada sesuatu yang tersebut itu dan hanya semata-mata di dalam hatinya itu berpegang kepada Allah Ta'ala juga yang menjadikan sekalian yang demikian itu. Walaupun secara adat nih karena kawan ini terjadi. Yalah. Dan secara adat mesti digawi. Mesti dimakan makanan nih. Tatap jasidin keyakinan kita itu. Nang menggerakkan tangan. Nang menganyangakan. Nang kawan mangunya. Itu semuanya all dari Allah. Maka ada boleh meyakini. Nang ini nang hibat. Atau tangan nang hebat, makanan nang hebat, ubat nang hebat, kada boleh. Tetap Allah. Cuma secara adat nih wajib usaha ini, ya lah, mau usaha itu. Dah kawa kita. Hendak panen sawit kada menanam-nanam. No, di jalannya ya. Pun ada duit nukar bener Pun gak ada. Ya Allah. Kedua pulang. Golib pada adat tiada dapat menghasilkan manfaat itu melainkan dengan diusahai. Seperti yang mengambil bekal di dalam bepergi-pergian yang tiada dekat negeri. Maka mengusahi akan bekal yang demikian itu juga tiada menafikan akan tawakal. Bersanggup bepergian. Lamun ujar sidin apa namanya golib dingin tuh golib kebanyakannya ada pun yang tadi kan kada kawa pada adat. Ini kebanyakan bila orang bepergian tuh biasanya membawa bekal. Tapi bagi orang tawakal boleh kada membawa bekal karena itu pada adat bisa terjadi di bari orang. Ya lah, mbah, lamun makan jadi sejarah adat kada kawa. Kada. Ya. Nah, cuman menggalip jan ini bisa aja. Nah, tetapi hendaklah engkau ketahui bahwa bekalmu itu tiada juga memberi bekas, bisa aja hilang ya kelak. Dan hanya saja semata-mata dalam hatimu itu engkau berpegang juga tetap kepada Allah Ta'ala yang menganugerahi akan bekal itu tadi. Tetapi jikalau engkau kuasa, inyak galip je bang. Di dalam bepergi-pergian itu dengan tiada membawa bekal dan hanya saja engkau semata-mata tawakal kepada Allah Ta'ala, maka adalah yang demikian itu terlebih tinggi pada martabat tawakal. Boleh jangan. Jadi namanya nang pada adat nang kada mungkin gawi usaha ikhtiar. Namanya nang pada adat mungkin aja nih bisa terjadi bisa kada. Itu boleh tawakal nang 100% boleh. Ya Allah lah. Artinya pian apa namanya tadi nang kaya berobat juga ya Allah. Nang kaya apa bepergian contohnya, nang kaya apa lagi contohnya tuh nang secara adat tuh bisa terjadi bisa kada.
Ya itu boleh jadiin kita tuh tawakal tuh. Abdal. Iya. Kayak mun kasa kumpul tuh yakin ada tuh. Tuh biar kada bawa bekal kada apa-apa, nang urusan nang kita makan aja. Ya hari-hari. Itu kada apa-apa nih tuh. Karena itu nyata dah. Ada ya kalau. Ini nang zon aja kan disediain boleh kada mau bekal. Boleh karena kita yakin lawan Allah. Lawan Allah. Nah jadi ada dua adalah jadi terang lah nih. Terang secara adat ini kadang mungkin terjadi, nah usaha ikhtiar tuh main. Secara adat nih kadang terjadi, kadang kada, itu boleh dua. Boleh kita usahai atau kada, boleh kita 100% tawakal. Nah itu aja dulu lah. Kemudian yang ketiga. Golib pada adat itu dapat menghasil manfaat itu dengan tiada diusahi. Itu aja dulu. Mudah-mudahan manfaat barakatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. اللهم صل على عجبنا وعجب ما علمنا عنه وتد بركاته عنه اللهم ارزقنا الخلاص في ذا بالعلم ونشر بنعمة العباد بناتنا في دنيا حسنة بالآخرة حسنة وقنا صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم taqabbal ya karim. Undangan ini kira-kira kawakah buhan pian sore ini atau isok kesalah pian lagi. Jadi babagi people mulai masjid Bumi Hitam terus kena babagi sampai Teluk Lingga sampai